It's me, Kian Cedric. Hi guys, welcome back to my channel. Today, we're going to do an exercise. Let's start. Pagkilos sa sarili, kinatatayuan. Mag-jogging sa kinakatayuan. Kinatatayuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lumakad sa kinakatayuan. Boom! Natatayuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale, exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pagbalugtot. Pagbalugtot ng ulo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Next, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pagpihit ng ulo, head twist. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Head turn. Shoulder circle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Trunk twist. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Knee stretch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pag-ikot ng bukom-bukom. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Half kneeling position. Posisyon na paluhod. Mahabang pag-upong posisyon. Crook o hook. Let's exercise in the tune of Leron Leron Sinta. 1, 2, 3. Leron Leron Sinta, puno ng papaya, dala-dalay puslo, sisidlan ng bunga, pagdating sa dulo, nabali ang sanga, kapos kapalaran, humanap ng iba,